ठाकुर नाम कर दिलो कहते जय श्री राम हाँ यार तुम कर जय श्री राम चलो चलो अच्छा देखिबा ना ये এটা কোন A for apple এইটা কোন B for ball yes clap 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 এইটা কোন C for cat okay এইটা কোন এইটা দেখো বলো দেখো D for dog yes বড় পাত্রে কইবো হ্যাঁ এইটা E for elephant yes এটা কোন F for yes fish मछली जल की रानी है हाँ तो এইটা কোন G for yes good girl তো এইটা কোন H for उड़कू कौन इंग्लिश रे yes hen हाँ H for a yes না এটা কোন I for yes I for ice cream जे खोजी बा अच्छा ये क्या है J for juice yes K खोजबा बे K तो नहीं हो ठीक अछि K for एटी अछि K for yes K for kite तापरे K for L सॉरी मामा कह देले एटा L for L for no K for kite L for yes lion yeah L for lion এটা কইব যে র মামা তো হও ঠিক আছে এটা কোন B for गाड़ी कौन इंग्लिश रे ভ্যান yes ঠিক আছে B for ভ্যান টুকু কই দিলা ওকে জানো এটা কোন Q for queen yes रानी ओके अच्छा ये क्या है P for parrot yes good girl ठीक আছে ना ये क्या है R for rabbit ओके नहीं ठेकुआ रैबिट माने ठेकुआ हाँ R for rat माने मूषा रैबिट माने ठेकुआ ओके ओके आउ एटा कोन N for इंग्लिश रे कौन कहती नेस्ट ओके नेस्ट अच्छा तापरे ये क्या है O for ऑरेंज ये क्या है U for छोटा यस छोटा ये क्या है Z for जेब्रा ये क्या है ये क्या है
জোরে Y for yak. Yes, yak माने चौमरी गाय. Yes. ये क्या है? S for सांप को snake. Yes, good girl. ये क्या है? এটা করো. জানো? জানো এটা করো. এটা করো. Yes. What about it? T for tiger. Okay. Tiger. এটা করো. W for watch হচ্ছে ঘন্টা না? হ্যাঁ ঘন্টা. पापा को घंटा. डुगू ये क्या है? এটা কোন জানো? জানছো বেটা কই দিও. বলেন দেখো এটা কোন? X. X for মামা নো. ডুগু কই দেব. এটা কোন? X for X for যদি গানা বাজে. টেলিফোন. হ্যাঁ গুড গার্ল. ডুগুটা শুননা না? ওকে. আও তো ডুগু সবু কই দিল আও. হ্যাঁ এইটা কোন? M for monkey. Yes, good, very good. সবু কই দিলাম. গুড গার্ল. গুড.